बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम निगर बख्त बहार के साथ मैं हूं मेज़बान आपका मोहम्मद शुएब अमान। नाजरीन, जैसे कि हम इस प्रोग्राम में डिस्कशन करते हैं नौजवानों के हवाले से, और ये प्रोग्राम हमारा जनूबी पंजाब के नौजवानों के लिए है। अच्छा, जनूबी पंजाब के नौजवान क्योंकि सराइकी ज़ुबान में महारत रखते हैं तो हम ये प्रोग्राम भी सराइकी में बात करेंगे इसमें। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं कि सराइकी नौजवानों वास्ते साढ़े तालीम दा मयार क्या है, सारे नौजवान अपना मुस्तकबिल केड़ी फील्ड में देते पे। ये प्रोग्राम जिहड़ा है सारा शोबे के बारे में होंदे, हर कैरियर के बारे में होंदे, नौजवानों के स्कोप के बारे में होंदे कि नौजवान केड़ी फील्ड में ज़्यादा स्कोप हासिल कर सकते हैं। ई प्रोग्राम में अस अपने माहिरीन को दावत देने हैं, माहिरीन आने ते उनके नाल ही अब सारे नौजवानों को कैरियर के बारे में बड़ी बेहतरीन राय देने, बड़े मशवरे देने, बड़े तरीके नाल, बड़े खूबसूरत अंदाज के नाल और नौजवानों दिलचस्पी पैदा करें तालीम के हवाले तो। ਜਿਹੜੇ नौजवान परेशान हैं मैट्रिक तो बाद उन्होंने समझ नहीं आती कि मैं किहड़ी फील्ड ज्वाइन करा, किहड़े सब्जैक्ट को चूज करा, उनके बारे में माहिरीन आके उन्होंने गाइड करें। तो अज का सारा प्रोग्राम जिहड़ा है वह है ज़राअत के उत्ते, क्योंकि ज़राअत बिल्कुल पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है तो पाकिस्तान का GDP का एक बड़ा हिस्सा ज़राअत के नाल मुंसलिक है। साढ़े 48% नौजवान जिहड़े साढ़े 48% जिहड़ी साडी आवाम है उनका रोज़गार ही जिहड़ा है ना वो ज़राअत नाल कहीं ना कहीं तरीके नाल जुड़ा हुआ है। तो अज का जो साडा प्रोग्राम है उनके वास्ते ज़राअत की एजुकेशन क्यों जरूरी है, उनकी क्या अहमियत है ज़राअत की, उनके उत्ते असां डिस्कशन करेसूँ, उनके नाल अस गालचीत करेसूँ, अस गलबात करेसूँ अपने माहिरीन नाल जिहड़े अज सारे कोल मौजूद हैं, सारे मेहमान आए हुए हैं। सारी डिस्कशन हो सी कि उनके क्या रोज़गार के मौके हैं सारे नौजवानों वास्ते, सारे इंटरनेशनल लेवल ते नेशनल लेवल ते सारे नौजवान उनके क्या क्या कामयाबियां समेटते पे। उनके नाल असां डिस्कशन करेसूँ कि नौजवानों में सारे मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, मतलब सारे लड़कियां वास्ते, सारे लड़कियां वास्ते किहड़ी फील्ड है, क्या क्या स्कोप है, तो किहड़े इंदे च ज़राई तालीम के शोबे हैं जिन्हां विच असां वन के एक आला कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इंदे नाल ही असां सारे जिहड़े सारे पहले मेहमान हैं, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवेसां। जनाब सारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर शफकत सईद साहब, DNN फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है जनाब, ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से मेहरबानी। अच्छा, साढ़े दूजे मेहमान जिन्होंने साको ज्वाइन किए प्रोग्राम के डॉक्टर अब्दुल कदीर राणा साहब, तुसा एसोसीएट प्रोफैसर हैं बावजूद जिक्र यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। तो इनके नाल सारे को अज साढ़े त्रीजे जोड़े मेहमान हैं जिन्होंने साको ज्वाइन किए, अमेरिकन स्कॉलर हैं, टूरिस्ट हैं, तो उन्होंने एक बेस्ट सेलिंग बुक के जोड़े ना को ऑथर हैं जनाब प्रोफैसर वली गायब मुतज़म्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। तो ये सारा प्रोग्राम जोड़ा है नौजवानों के बारे असा अज बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू करेसूँ, असा सीखसूँ कि एग्रीकल्चर की तालीम के क्या क्या सारे आने वाले वक्त में स्कोप है सारे नौजवानों वास्ते, तो सारे नौजवान किहड़े सब्जैक्ट को इंतखाब करके मुंतखब करके चूज करके वो अपना मुस्तकबिल रोशन बना सकते हैं। पहला सवाल ही मैं जनाब अपना डॉक्टर शफकत सईद साहब को करसा। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल तुहाडे को ने जी जनाब कि सारा पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, तुसा क्या दे दो कि क्या जरूरत है सारे नौजवान को ज़रई तालीम हासिल करने वास्ते, वो क्यों ज़रई तालीम हासिल करे? देखो ना, खुराक की ज़रूरत ही वक्त पूरी दुनिया का चैलेंज है, और खुराक अगर कहना हो सी तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल थी है, और एग्रीकल्चर दे विच फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुसा देख गिनो 2 साल 1.5 साल पहले जल्द कोविड आया है, सारा मुल्क स्टेबल है, वो सिर्फ ज़राअत की वजह कने है, क्योंकि सारी ज़राअत की वजह कने हर बंदे को खाना मिलता रह गया। बाहर के मुल्क जितना भी डिवेलप कंट्रियां उन्होंने क्रैश था, क्योंकि उन्हें कने फूड के रिसोर्सिस कहना। इस वास्ते मैं आता पाया कि एग्रीकल्चर जिमें सारा 65% जी पापूलेशन है वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नाल है, और उनके नाल जितने भी अलाइड बिजनेस हैं वो सारे एग्रीकल्चर नाल रिलेट करेंगे पैन। इस वास्ते सारे नौजवानों को एग्रीकल्चर की तरफ आना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर सारा मुल्क एग्रीकल्चर बेस्ड इकानमी है। उनके हर बिजनेस तुम देख गिनो कि तुहाडी सब्जियां उनकी वैल्यू एडिशन है, उनकी अगों जड़ा प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारा यानी किसान कने शुरू थींदे कमर्शियल मार्केट तक वेंदे। फल हैं इवें जूसिस हैं उनके आते हैं, उनके अलावा तुहाडी खुराक है, गंदों में तुहाडा चावल है, तुहाडी कपा, इवन कपड़ा तक सारा एग्रीकल्चर कने आंदे। उनकी वैल्यू एडिशन करके जड़ा उनका पूरा सिस्टम है ज़मीन कने घिन के ते उत्ते बिजनेस करन तक सारी जितनी इंडस्ट्री है वो सारी एग्रीकल्चर नाल जरा ना रिलेट करें दी पी है। और इंदा एक ब्या जड़ा एस्पैक्ट आंदा पे ना
सागों बाहर के मुल्कों च डिमांड होने दी पई है कि सागों तुहाडा क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्री है, सागों तुहाडी यंग जनरेशन स्किल्ड चाहिए है। ही वक्त असां अपने नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लैंग्वेज कोर्स करवाने पे साकने जापान कने डिमांड आई पी है 40,000 बंदा साकू चाहिए है, मगर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होवन या स्किल्ड कोई कई किस्म की स्किल होवे कने असां उन्हें कुत्था जॉब दे दें, असां उन्हें को लैंग्वेज का कोर्स अपनी यूनिवर्सिटी अरेंज करके उन्हें करवाने पे। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इवें चाइना है, चाइना चाहता पे सी पैक क्योंकि हुने आंदा पे उन्हें को उत्था जरूरत है, तो ये एक फूड बास्केट के तौर पर काम कर सकते एक कंट्री, क्योंकि ये सी पैक के थ्रू तुसां रशियन स्टेट्स या ही कने फार कंट्रीज बन सकते हो। इरू चाइना है, इन्हें को खुराक की ज़रूरत है और सारा मुल्क उन्हें दी खुराक की ज़रूरियात पूरा कर सकते अगर सारी ये यंग जनरेशन ये एग्रीकल्चर की एजुकेशन गिने। एग्रीकल्चर उनका जरा ना ये फूड बास्केट है, इहदे विचों हर शय नूं निकलने और तरक्की दे वास्ते सिर्फ इहो एग्रीकल्चर है जिंदी वजह कने असां अपना मुल्क को तरक्की की राह ते गिना सकते हैं। सही। अच्छा राणा अब्दुल कदीर साहब, मेरा आपसे सर ये सवाल है, जैसे अभी शफकत साहब बता रहे थे कि मतलब हमारा ये एक मतलब हमारे जो ना ये बास्केट है। अच्छा अब है तो बास्केट्स में बड़ा बेनिफिट भी हैं, बड़े फ़ायदे भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा नौजवान सोचता है कि ये बड़ा लो लेवल तबका है, हम जब MBBS या मेडिकल की तरफ नहीं जा पाते तो फिर वो कहते हैं बस अब मजबूरी है तो यही चूज़ कर लें। ऐसा क्यों सर, क्या इंटरेस्ट नहीं पैदा कर पा रहे नौजवानों में हम? जी थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने यहाँ पे इजहार ख्याल का मौका दिया। अच्छा इसमें ना हमें एक दो चीज़ें देखनी पड़ेगी, हमें ना अपने कल्चर में जाना पड़ेगा थोड़ा सा। इसकी रूट्स जो है ना वो हमारे कल्चर में है। वो कैसे, आप ये देखें कि अगर जब हम छोटे थे या हमारे बड़े बहन भाई या कोई भी है, अगर वो नहीं पढ़ता था तो पेरेंट्स उसको क्या कहते थे? पेरेंट्स कहते थे भाई या जाके खेतों में काम करो नहीं तो स्कूल जाओ। इसका मतलब ये है कि यानी वो बंदा खेतों में काम करेगा या एग्रीकल्चर से वाबस्ता वो बंदा होगा जो कि पढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। जब इस तरह का होगा माहौल होगा, यानी कि जिस इस तरह के कल्चर के अंदर हम जो है ना ग्रो अप होंगे, तो ज़ाहिर है फिर हमारे नौजवान ने तो ये सोचना ही है कि यार ये तो एक बहुत ही बैकवर्ड या एक पसमानदा सी फील्ड है। अच्छा मैं जो है ना इसी में आगे ऐड करना चाहूँगा। अब आप देखें हमारी चूँकि मेरी जो है क्वालिफिकेशन जो है वो फैसलाबाद से है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बारे में मैंने एक बात मशहूर थी कि ये वो यूनिवर्सिटी है जिसमें हर नौजवान रोता हुआ आता है और हंसता हुआ जाता है। अब इसकी क्या वजह थी? वो रोता हुआ क्यों आता था? उसकी रूट्स उस एक जो थी ना, आप कह लें कि वो वालदैन के या हमारे कल्चर के, वही उसकी जो साइकी में बैठा हुआ था ना कि ये एक पसमानदा फील्ड है। कोई भी बच्चा FSC में ये चाहता ही नहीं है कि मैंने एग्रीकल्चर के अंदर जाना है, वो ये चाहता है मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, IT स्पेशलिस्ट है, कंप्यूटर साइंसेज है, बहुत ज़्यादा फील्ड्स है। वो कहता है आप एग्रीकल्चर को किसी अच्छे लिफाफे में जो है ना उसको बना के दे दें, ठीक है ना, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन एग्रीकल्चर जहाँ पे आ जाएगा ना, नौजवान इसको समझेगा कि ये ना शायद जो है ना एक पसमानदा मट्टी में बस हाथ डालना ये आला करना है। इस वक्त जो सिचुएशन ऐसी है कि जो लोग असल में ये बात इन्होंने ठीक कही है कि कल्चर जो है ना, कल्चर दे विच क्या है, साउथ पंजाब जिथा मंजो हर पेरेंट आते मैं अपने पुत्र को डॉक्टर बनाना है, अपने बाल को धी को इंजीनियर बनाना है। हुण हालत ये थी गई है कि जॉब्स नहीं मिलदियां, प्राइवेट तो हर बंदा क्लिनिक नहीं खोल सकता ना। एग्रीकल्चर का कोई बंदा दिखा दो जरा फारग करता बंदा होए, जॉब्स इतनी हैं। हाँ जी, क्योंकि सारा सब तो बड़ा हिस्सा तो GDP ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਥੋਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ 20% सारा GDP इथों आंदा एग्रीकल्चर। सब कुछ परमेंट जी अब उसमें अब मैं दोबारा यूनिवर्सिटी की बात पे जाता हूँ। ये मशहूर था कि यहाँ हर बंदा रोता हुआ आता और हंसता हुआ जाता। अब वो हंसता हुआ क्यों जाता था? ये अभी डॉक्टर साहब ने बात की है कि वो जब वहाँ यूनिवर्सिटी में रहता था 3, 4, 5 साल उस माहौल को देखता था, फिर उसको अंदाज़ा होता था कि यार ये तो बड़ी काम की जगह है, ये तो बड़ी काम की फील्ड है, इसमें तो अपॉर्चुनिटीज़ ही बड़ी हैं। मतलब हम जिस दिन पहले दिन यूनिवर्सिटी में गए, हमें जब ओरिएंटेशन हो रही है, हमारे एक टीचर बता रहे हैं, अभी जो सर ने बात की, उन्होंने कहा ये वो फील्ड है जिसमें हर बंदा जो है ना वो इसको जॉब मिलती है, इसका 100% जो है ना वो स्कोप है। और इस फील्ड को आप कह सकते हैं कि ये रिसेशन जो है ना एक इम्यून कह लें या आप जो मर्जी कह लें कि या ये रिसेशन फ्री फील्ड है। इसके अंदर जो है ना कभी रिसेशन नहीं आ सकता। डाउन साइजिंग होगी जो है ना, इकोनॉमी जो है ना वो नीचे जा रही है और कंपनियां डाउन साइजिंग करेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर वही डाउन साइजिंग जो है ना, बल्कि एग्रीकल्चर के अंदर जो है ना वो अप साइजिंग होना शुरू हो जाएगी। एग्रीकल्चर में लोग जो है ना वो आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए एग्रीकल्चर का जो है ना लेकिन अब हो क्या रहा है इसमें? ये हो रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो खुल गई हैं। एक तो ये है कि हमें अपने नौजवानों को थोड़ा सा
یہ جو چیزیں یونیورسٹی کے اندر آ کے پتہ چلتے ہیں نا ایگریکلچر گریجویٹ کو، اگر اس کو یہ چیزیں اس کے پیرنٹس کو پتہ چل جائے نا، یا یہ چیزیں جو ہے نا اس نوجوان کو ڈیورنگ ایف ایس سی انٹر کے دوران پتہ چل جائے نا، تو میں کہتا ہوں کہ ایگریکلچر یونیورسٹیز شاید جو ہے نا آج کے دور میں خاص کر جو میڈیکل فیلڈ کی یا انجینئرنگ فیلڈ کی جو حالت ہے نا، میں کہتا ہوں کہ شاید پہلے نمبر پہ میرٹ جو ہے نا وہ ایگریکلچر کا آ جائے گا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں اپرچونٹی ہے، یہاں پہ گھر بیٹھنے والی بات نہیں ہے، اگر آپ کو جاب آپ کو نہیں بھی ملتی، آپ کے پاس اسکل، اب وہ بات تو ہے نہیں کہ جب پارٹیشن ہوئی ہمارے پیرنٹس یہاں پہ آئے، کسی کے پاس 100 ایکڑ لینڈ ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو 5 ایکڑ جو ہے نا وہ لگاؤں گا کیونکہ میرے پاس ریسورسز نہیں ہے، باقی 95 ایکڑ جو ہے نا میری خالی رہے گی، وہ اگلے سیزن میں لگا لوں گا۔ یہ اس وقت کی باتیں ہیں۔ اب میکنائز جو ہے نا وہ ایگریکلچر ہو رہی ہے، وقت وہ آ چکا ہے کہ اب اگر کسی کے پاس 100 ایکڑ، وہ کہتا ہے میرے پاس 100 ایکڑ اور آ جائے نا تاکہ میں اس کو بھی کر لوں۔ تو اس لیے جب اب ایگریکلچر جو ہے نا وہ اس سٹیج پہ آ چکی ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ایگریکلچر کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے وہ بھوکا نہیں مر سکتا، وہ بھوکا اسی وقت ہی مرے گا جب کہ وہ خود بھوکا رہنا چاہتا ہے، جب کہ وہ کوئی پازیٹیو اپروچ کے ساتھ نہیں جا رہا، وہ صرف جو ہے وہ سسٹم کو گالیاں نکالنا چاہتا ہے، یا جو ہے نا وہ بس وہ اس سوچ میں ہے، اس میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں کہ میرے پاس جو ہے نا کوئی بندہ آئے گا جیب سے جو ہے نا ایک پرچی نکالے گا، مجھے کہے گا جی یہ جی آپ نا یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر لگ گئے، یا آپ جو ہے نا اس ادارے میں ریسرچ ایسوسیٹ لگ گئے۔ صرف وہ بندہ جو اس میں بیٹھا ہوا ہے نا، صرف وہ بندہ ایگریکلچر میں پیچھے رہ سکتا ہے، ادروائز جو بندہ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ آگے جا رہا ہے نا وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ فری نہیں رہ سکتا۔ میرے خیال میں رانا صاحب نے جو بات کی ہے نا، ہمیں اپنی جو کمیونٹی ہے نا اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایگریکلچر کو ایز اے بزنس نہیں لے رہے، صحیح، اگر کیونکہ یہاں پہ 90% لوگ جو ہے نا ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب کو دیکھیں، چاہے وہ ڈاکٹر بیٹھا ہے تو وہ ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے ہے، پروفیسر بیٹھا ہے تو ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس کا بھی ایگریکلچر بیک گراؤنڈ ہے، مگر وہ ایگریکلچر کو ایز اے بزنس نہیں لے رہا، بلکہ سر وہ اپنے الٹا جو ایگریکلچر والی زمین ہوتی ہے اس کو سیل کر کے اس کو بھی سیل کر کے، ہاں وہ بچوں کے MBBS کے۔ اچھا، تو اس پہ سر ہم ڈسکشن کریں گے کہ بزنس کے حوالے سے۔ مسٹر ولی صاحب، ہاؤ آر یو سر؟ Alhamdulillah, I'm well, thank you. ہاؤ آر یو فیل سر ان پاکستان؟ Oh, a pleasant surprise. I've experienced in the people being very lovable, a lot of acts of kindness. Equally, I would say my experience has been empathetic. People are able to relate to each other, at the same time able to provide support and being supportive of each other. So this was a pleasant surprise for me, and that is my first time traveling to Pakistan. Sir, we are very thankful to you to join us in our program. Sir, how you visit in our cities and what you feel like? How are you feeling in our cities, in our country? You know that we are an agriculture country. What opinion, what views of you? I have been to several, I wish I could name all of them that I've traveled to, but at least 4. I had an opportunity to visit one successful farmer who's also had a lot of success, has created a wellness community with other farmers, as well as been acknowledged for his success in growing farmers, growing leaders. So I had an opportunity to spend a whole day with him, his family and other farmers in the community. Very impressive. Sir, I have a question from you because you are an American nationality holder. Sir, how we create school-based leadership learning in Pakistan, how we are in agriculture field and natural resources? That's a great question. When I think about school-based agriculture, education, and leadership, it is part of the curriculum. It is part of the reason that we're here to serve people. It's not an alternative or something that is optional, but there's a genuine commitment that individuals, young people who come into the program will have an opportunity to see themselves in their communities learning new skills, specifically around leadership for agriculture, as well as using all of the possible technological advancements. So I think that school-based, community-based, strength-based is all of the ingredients for success in growing future
young leaders in agriculture. ओके सर, थैंक यू सर. अच्छा सर, मैं शफकत साहब मेरा आपसे बड़ी बेहतर बात कर रहे थे सर. आपसे मेरा क्वेश्चन है सर, हमारे जो नौजवान हैं जो एग्रीकल्चर की तरफ आना चाहते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आप उनको ऑफ़र करते हैं ताकि वो नौजवान हमारे जो है ना मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जा सके और वहाँ से कामयाबी हासिल कर सके? अच्छा देखें, पहली बात तो ये सराइकी च अगर लूँ तो जी जी, बेहतर है, सराइकी क्योंकि करो, सराइकी बल्कि ठीक है, हाँ जी, हाँ। सारे बातें बड़ी मीठी ज़बान है, सारे ताबड़ी ज़बान है. ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕੋ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਣਾ. ਇੱਕ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਵਜੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ. ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸਿਵਾਏ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ सारा ਹੈ. प्रोग्राम में सर हिंदी होते हैं क्योंकि सारा कैरियर काउंसलिंग के नाल ही ताल्लुक है. अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है था, नौजवानों को पता ही नहीं होता कि मैट्रिक के बाद ही कोई सब्जेक्ट है. ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹਨ. ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ, ਦਿਹਾਤ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜਣਾ ਕਿਦੇ. ਉਹ ਐਫਐਸਸੀ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ, ਉਹ ਆਦਨ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਥੀ ਹੁਣ ਬਲ ਜ਼ਰਾਤ ਕਰ, ਮਗਰ ਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ. ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹਨ ਸਾਰੇ. ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਤ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜ਼ਰਾਤ, ਜ਼ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ. ਅਸਾਂ ਐਫਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ. ਸਹੀ, ਐਫਐਸਸੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾਤ ਦੀ. ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਫਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰੋ. ਤੇ ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹਾਲ ਹੀ ਕਿਥਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਪਈ ਐਫਐਸਸੀ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ. ਕੀ ਮੈਰਿਟ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਬਾਲਾਂ ਦਾ? ਸਰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਾਂਦੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਕਿਤਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਇਥਾਂ ਅਸਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਦੇ ਐ ਸਹੀ 50 ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਅਸਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਦੇ. ਅਸਾਂ ਚੱਕ 5 ਫੈਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਵਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ. ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਐਫਐਸਸੀ ਉਥੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸਾਂ ਚੱਕ 5 ਫੈਜ਼ ਇਥੋਂ ਕਨੇ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸਾਰੇ ਕਨੇ. ਅਸਾਂ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ? ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇਹ ਐਫਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ. ਵੱਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦੇ. ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ. ਸਹੀ. ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਥੀਂਦੇ ਤੇ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਵਿੱਚ? ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਮੁਲਤਾਨ ਥੀਂਦੇ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਥੀਂਦੇ, ਦਾਗਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਥੀਂਦੇ. ਇਹ 3 ਜੀਐਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥਾਂ ਕਰ ਥੀਂਦੇ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਥੀਂਦਾ ਉੱਥਾਂ. ਇਹ 3 ਜੀਐਨ ਜਿੱਥਾਂ ਕਰ ਥੀਂਦੇ. ਇੱਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਥੀਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਬ ਉਹਦੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜੌਬ ਦੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇੱਥਾਂ ਕਰ ਸਾਕੋ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਸਪਰਟ. ਫਾਰਮ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਦਾ ਪਏ. ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਹੋਵਨ, ਜਿਹਨ ਕੋ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵਨ. ਉਹ ਸਾਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਵੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿੱਖੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਾ. ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਫਐਸਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਕੋ ਆਦੇ ਬੀਐਸਸੀ ਆਨਰਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ. ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਫਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੁਅਲੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਗਿੰਦੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਅਸਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋ ਜਾਣ ਗਿੰਦੇ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਥੀਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ. ਸਹੀ. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਲ ਅਸਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ. ਸਹੀ. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੋ ਅਸਾਂ ਸਾਇਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਦੇਖ ਸੀ. ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇਵਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਦ ਦੇਵਣੀ, ਉਹ ਕੋ ਸਾਦੇ ਐਗਰੋਨੋਮਿਸਟ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈਦਾ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦੇ. ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਐਂਡ ਫਲਾਵਰਸ ਐਂਡ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਦੇ ਹੋ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਲ ਬੇ ਇੱਕ ਅਲਾਈਡ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਲ ਐਂਟੋਮੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਸਹੀ. ਅੱਛਾ. ਉਹਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਆਦੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ.
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਲ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ। ਇਵੇਂ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੇ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਲ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ॿिए ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ॿिए डिग्री प्रोग्राम आहिनि जेको असां आखदे हैं पोल्ट्री साइंसिस, यानी कि तुसां मुर्गी खाने किवें बनाउणे, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਅਲੱਗਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ॿिया हिकु असां शार्ट कोर्स 2 साल ਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ LED ਦਾ, LED ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਿਪਲੋਮਾ, LED ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ। ਸਹੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਸਹੀ यानी कि ਇਹ किस्म ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਨਾ ਹਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੱਲ ਇਹ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਬਿਆ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਥੀ ਗਈ ਹੈ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, उन्हें को प्रिजर्व किमें करना है, उनको फूड किमें घिन के कन्वर्ट करना है। वो फूड साइंस एक सारा ब्याह स्पैशलाइजेशन है सही वल कि हाँ भी इंदे विच असां खुराक खाऊं सारी सेहत दे उत्ते कितना असर सी वो ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स वो सारा एक अलहदा ब्याह सब्जेक्ट है। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ हॉस्पिटल भी होने दी है पई, क्योंकि हुण असां इलाज बिल गिज़ा करना है। ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, उनको हूँ हिसाब नाल। यानी कि इवें उनके अलावा कंप्यूटर भी को सिखाया वेंदे, सही IT भी को सिखाई वेंदी है, उनको क्लाइमेट नाल रिलेटेड जिहड़े चेंजेस होंदे पैन ये भी अलहदा डिग्री है सारी क्लाइमेट चेंज दे उत्ते। यानी कि इवें बहुत सारे कने सब्जेक्ट्स 37 ही वक्त सारे कने डिग्री प्रोग्राम हैं जिहड़े ही वक्त चलदे पैन। और इवें ही असां उहदे च MSc भी थींदी है, वल उहदे च PhD भी थींदी है, सही वो मजीद स्पैशलाइजेशन बाद नाल करांदे रहंदे। और इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा डिमांड है इन्हें दी। अच्छा डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल है, मतलब ये जो एग्रीकल्चर है वैसे लोगों का माइंडसेट है कि सिर्फ मर्दों के लिए, क्या लड़कियों के लिए भी इसमें उतनी अपॉर्चुनिटी मौजूद है जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं? जी बिल्कुल मौजूद है। इसमें अगर आप वैसे भी अगर यूनिवर्सिटियों में अगर आप इनटेक देखें ना, इस वक्त हमने पहले तो जो है ना कुछ यूनिवर्सिटियों में थोड़ा सा कोटा भी रखा हुआ था, ठीक है ना। अगर इसको ओपन कर देना आप, बिल्कुल अब तो किया हुआ है वैसे, ठीक है ना, तो लड़कियों की जो है ना वो ज़्यादा प्रेफरेंस आजकल जो है ना यूनिवर्सिटियों में भी आ रही है। अपॉर्चुनिटी में ये है कि अब वैसे भी आप जो अपना आप कह लें कि जो वॉक ऑफ लाइफ है ना, इसके अंदर लड़कियाँ या लड़के जो है ना कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा, सब लोग आ रहे हैं। अब अगर तो यूनिवर्सिटीज़ में एम्प्लॉयमेंट है, आपके सामने है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में आप चले जाएं, आपको जो है ना जितने प्रोफेसर मेल नज़र आएंगे इतने ही फीमेल्स भी नज़र आएंगे। इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे फील्ड वर्क में क्या जो रिसर्च के अंदर देखें, जो रिसर्च का काम है ना वो फील्ड वर्क का ही काम है। रिसर्च के अंदर अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की या दूसरों के इनटेक देखें पिछले कुछ सालों की, तो आपको ऐसा नज़र आएगा कि शायद लड़कियाँ जो है ना वो ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि लड़कियाँ MPhil भी ज़्यादा कर रही हैं और PhD में भी जो है ना उनकी प्रेफरेंसेस हैं वो कर रही हैं। इस और रिसर्च में ना, और मैं ये समझता हूँ कि लड़कियाँ जब रिसर्च में आती हैं तो वो रिसर्च करती भी हैं, बॉयज़ भी करते हैं, ये नहीं है बॉयज़ नहीं करते, लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जी लड़के जो है ना वो ज़्यादा एफिशिएंट है या ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके अंदर लड़कियाँ भी उतनी ही कारगर है जितनी के लड़के हैं। सर अब तो जो है ना फील्ड में जो इंडस्ट्री के लोग हैं, प्राइवेट जो इंडस्ट्री है, उन्होंने लड़कियों को एज ए फील्ड ऑफिसर रखना शुरू कर दिया है। अब वो फ्रीली काम कर रही हैं फील्ड में, बड़ी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उनसे उनको बिजनेस बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि वो घरों में जाके जो है ना फार्मर्स के घरों में जाके, बाकी तो मेल तो बाहर फिर सकते हैं ना, वो घरों में जाके उनको कन्विंस करते हैं। मेरे ख्याल से सर जो गर्ल्स के हवाले से शायद मैं इस बार जी आप कहें। अच्छा इसमें ना एक फिर ये है कि आगे हमारी फील्ड्स के अंदर भी है, जिस तरह से अगर आप देखें ना, जिस तरह हमारी फील्ड है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अभी सर बता रहे थे ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेशन की बात कर रहे थे, ठीक है ना, इसमें लड़कियां जो है ना बड़ी प्रेफरेंस से जाती हैं और जितनी भी इंडस्ट्री है इससे रिलेटेड है उधर भी जा रही है। इसी तरह से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड है, ठीक है ना, मेरा सब्जेक्ट है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, एंटोमोलॉजी है या पैथोलॉजी है, जिनमें लैब वर्क्स बहुत ज़्यादा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो है अगर आप देखें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, इसमें 90% तक जो है वो लैब वर्क है। लैब्स के अंदर आपने DNA निकालना है, जीन्स को जो है ना आइसोलेट करना है, इंसर्ट करना है, उस पर काम करना है। तो लिहाजा लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बात सिर्फ ये उसको एक्सप्लोर करने की है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो लड़कियाँ वो वैसे भी आजकल जो है ना वो लड़कों से ज़्यादा अवेयर हो चुकी हैं, इसकी वजह से जो है ना IT की वजह से, कंप्यूटर साइंसेज की वजह से। तो इसलिए जो लड़कियां हैं ये जितना ज़्यादा इस फील्ड के अंदर आ रही हैं, फील्ड इंप्रूव हो रहा है, तरक्की कर रहा है। जी मिस्टर वली, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू सर।
Are you visited in urban areas and look and watch any females in agriculture field? Yes, I have. Okay. What were your experience in? I think what I experienced is probably a global phenomenon. When we think about the role of women in agriculture, I think it was the truth here as it is in most of the developing world, that 75 to 80% of all of the employment and job occupations are filled by women. And when we look at the big picture in terms of, well, what are the skills that are needed? They're needed for men and women, especially when we think about accessing the evidence-based practices as relates to leadership skills. But agriculture is not a one-dimensional animal. We have food that's related to agriculture. We have natural resources. And we have equipment. I think there's been a latent demand, and when we talk about equipment, it's been male-dominated, the equipment. Therefore, it may not be user-friendly for women. So I think this is a great opportunity in this 21st century that we begin to think about the sensitivity in that they're doing 75 or 80% of the work. Maybe they can give us some input in terms of what would be user-friendly equipment. Achha, sir, how you feel that agriculture information education is important, or and IT important in education sector? They are inseparable. 100 years ago, there was not any IT. But when we think about the role of IT in agribusiness development, they're inseparable. It's Sir, one. How we empower our agriculture student for we get jobs in America? How do we get jobs in America, accessing jobs in America? Or education? Education, well, a lot of programs. The farmer that I mentioned earlier, in terms of his success, he was qualified, he was selected, he received support from the USAID specifically to learn leadership skills, techniques for farming. Subsequently, he came back, implemented those new learned skills, and became a huge success story here in Pakistan. And USAID was more than happy to promote a success story. There are many, many programs, not just restricted to USAID. Another example would be the U.S. Department of Agriculture. We have many programs. You know, we often say that when the student is ready to learn, the teacher will appear. So if we are sincerely looking for accessing in the global village educational opportunities, the resources are available. اوکے سر. اچھا شفقت صاحب, میرا آپ سے سر یہ سوال ہے کہ آپ نے جیسے اپارچونیٹیز کے بارے میں تو بات کی کہ مطلب جی کہ جو ہے نا اس سطح کے اوپر کہ مطلب ہمارے نوجوان جو ہیں, بلکہ سرائکی نام ہے ٹھیک ہے نا, کیونکہ میرے سرائکی بڑے مزہ آتے ہیں. اچھا سر, سرائکی دے حوالے تو ہے مطلب سارے نوجوان سرائکی طبقے کے واسطے تو سر دسایا ایک اپارچونیٹی ہیں سارے واسطے, مواقع بڑے نوجوان واسطے مواقع ہیں تو کیا بین الاقوامی سطح تے انہاں واسطے ایجوکیشن دے بھی مواقع موجود ہیں سارے نوجوان جڑے اتھوں پڑھ کے آگے اتھا ونن ایم فل کرن یا پی ایچ ڈی کرن؟ بہت سارے مواقع ہیں. یہ وقت چائنا, جاپان, یورپین کنٹریز فری آف کاسٹ پڑھنے پین, اچھا اسکالرشپ ڈینے پین. صحیح, ٹھیک ہے نا. اساں صرف دے دیں یو کے چلے ونجو, یو ایس چلے ونجو, وہ تھوڑا جا کمرشلائز ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بزنس اورینٹیڈ ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ مگدن فیس ہیوی فیس اسکالرشپ وہ بھی دیں مگر گھٹ جرنا انہیں دا ہوندے. مگر ساکو کیوں نہ وہ انٹرنیشنل بڑے ڈیولپ کنٹریز ہیں, ساکو کیوں نہ فوکس کرنا چاہیے. صرف ساکو تھوڑا بہت مسئلہ آندے لینگویج دا. اسا لوگ پتہ نہیں کیوں لینگویج کیوں نہیں سے سیکھنا چاہتے. لینگویج اگر کوئی سیکھ گنو کہیں کنٹری دی بھی, یورپین دی یا جیپنیز. اچھا سر صحیح نا, اگر بڑے ملکوں کو جویں ساتھ پہ سنا کہ یو کے ہے, کینیڈا ہے, امریکہ ہے, انہوں کو چھوڑ کے ایسا بڑے کہڑے کہڑے ممالک ہیں جتھا سا آرام نال بن بھی سکتے ہیں, ساکو ایزی ایکسیس بھی ہوئے تے سارے اسٹوڈنٹس کو نوجوانوں کو جڑا نا اتھا مطلب بڑے آسانی نال اسکالرشپ بھی مل بنے. سر دیکھو میں تو انیشیل ایجوکیشن تو ہوں کنٹری تو گنو, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا.
MSc MPhil ਜਾਂ PhD ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਵਕਤ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਅਸਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ को ਬਾਹਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਵਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ को स्कॉलरशिप भी देंदे उन्हें को PhD और MSc वेंदे उनको वाल PhD करवा के भेजन नो ठीक है ना या MSc वाले इथों MPhil करे सी तो उथा कर PhD करे सी मगर मेरी सोच ये है कि भी PhD हर बंदा नहीं कर सकता साकू बेसिक एजुकेशन जिहड़ा है ना साकू अपने जिहड़ी इथों दी कौम है उन्हें को थोड़ा जा एजुकेट करने की जरूरत है जिन्हें दी ज़मीन है बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हो सन मेरे भरा मगर वो अपने बेटे को बाहर भेजे सन कोई बिजनेस की डिग्री करके आओ सी कोई मैनेजमेंट की करे सी कोई अकाउंट्स की करे सी वापस आओ सी हाँ भी ज़मीन तैं संभालनी है भी किमें संभाले एजुकेशन तो भी गिना दी वे को हुण ज़मीन हो को समझ नहीं आती मैं क्या करा भी हो कुछ ज़राअत की तालीम तो गिनवाओ कि जाए हुन मुरबे दे मुरबे 100 एकड़ 200 एकड़ 300 एकड़ वो बहुत बड़ा बिजनेस है जी लोग सिर्फ 5 एकड़ कने बड़ा अच्छा बिजनेस कमा सकते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत टैक्नीकल थी गई है हुण वो काम वो वक्त नहीं रह गया कि जरा अनपढ़ हो सी तो वो एग्रीकल्चर करे सी हुण पढ़िया लिखा एग्रीकल्चर च हो सी ते वो बिजनेस काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई बल्कि मेरा डॉक्टर कदीर साहब से मेरा ये सवाल भी है डॉक्टर साहब ये एग्री इंजीनियरिंग भी आ गई है एक सब्जेक्ट है बाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी में हो रहा है जी जी बिल्कुल हो रहा है। अच्छा सर इसका क्या इंटेक है कैसे मतलब किस स्कोप क्या है और क्या उसमें स्टूडेंट कैसे अप्लाई करते हैं कितना उसमें मेरिट होता है जी मैं ना ये एग्री इंजीनियरिंग की तरफ जाता हूँ इससे पहले जो है ना क्योंकि टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है कि मैं थोड़ी सी जो है ना उस पर रोशनी डाल दूँ। अच्छा देखिए एक वक्त में ना अगर आजकल आप फील्ड के अंदर जाएं आपको अमूमन नज़र आएगा कि फार्मर जो है ना वो 3 क्रॉप्स ले रहे हैं इवन दो अपना राइस के अंदर भी 2 क्रॉप लेना शुरू हो गए हैं और एक अल्टरनेटली जो है ना और ले लेते हैं और इसी तरह से जो मेज़ का एरिया है वहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा एक जो न्यू टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है एग्रीकल्चर के अंदर वो है स्पीड ब्रीडिंग। स्पीड ब्रीडिंग अच्छा स्पीड ब्रीडिंग में क्या हो रहा है पहले ये होता था कि रिसर्च इदारों के अंदर ना हम लोग काम करते थे ना हम कहते थे ये सोचा जाता था शायद एक वैरायटी आने में ना 8 से 10 साल लग जाएंगे। अच्छा स्पीड ब्रीडिंग में ना हमारे पास ये BZU के अंदर हम ये स्ट्रक्चर जो है ना वो बना चुके हैं हमने मटर पे जो है ना सक्सेसफुली जो है ना इसमें काम कर लिया है हम वीट पे कर रहे हैं तो इसके अंदर होता ये कि आप 1 साल के अंदर ना 6 जनरेशन ले सकते हैं यानी कि बंदा सोचता भी नहीं है कोई बंदा कहता है कि यार 6 जनरेशन कैसे पॉसिबल है लेकिन पॉसिबल है मैं वो बंदा कह रहा हूँ जो ले रहे हैं ये नहीं कह रहा किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा 6 फसलें ले सकते हैं आप जी एक ही क्रॉप की एक ही क्रॉप क्योंकि हर क्रॉप ना रिस्पॉन्सिव नहीं है ये टेक्निकल बात है इसकी जो है ना स्पीड ब्रीडिंग से जो रिस्पॉन्सिव क्रॉप्स हैं इसमें होता क्या है इसको हम रिसर्चर्स को फायदा होता है हम रिसर्चर जिन्होंने ना सपोज जिस तरह से कोरोना का वो मसला बना था ना पूरी दुनिया जो है ना वो लगी कोरोना की वैक्सीन बनाने पे 3 4 5 6 महीने के अंदर जो है ना वो वैक्सीन बन के आ गई ठीक है ना इसी तरह अल्लाह ना करे एग्रीकल्चर पे भी कोई ना कोई जो है ना नई डिजीज आ जाती है कोई ना कोई नया इंसेक्ट आ जाता है इमर्ज हो जाता है आपको कोई एक नई वैरायटी ऐसी बनानी है जो उससे रेजिस्टेंट होनी चाहिए ठीक है ना तो उसके लिए अब आप 6 साल तो में तो नहीं जा सकते 6 साल में तो डिवास्टेशन हो जाएगी मुकम्मल जो है ना तबाही आ जाएगी ठीक है ना अब आप स्पीड ब्रीडिंग को यूज़ कर सकते हैं स्पीड ब्रीडिंग को यूज़ करते हुए आप 6 साल तक यानी कि वो तमाम जो लवाजमात एक वैरायटी को बनाने के लिए आते हैं ना वो आप जो है वो टेक्नोलॉजिकली वहाँ कर सकते हैं एक तो बात ये होगी। अभी आपने दूसरी बात की थी इंजीनियरिंग की हमारे पास एग्रीकल्चर अपना BZU में भी हो रही है हमारे पास जो है ना अच्छी वाली जो है ना इनटेक है 100 के लगभग स्टूडेंट जो है ना हम हर साल जो है ना इसमें लेते हैं। दूसरा ये है कि इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड है कि आजकल एग्रीकल्चर में ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत आम हो गई है। आप जिस तरह प्रिसीजन एग्रीकल्चर जिस तरह आप यही देख लेना कि जो फोटोग्राफी जो है ना एक आम कैमरे से हुई है और जो ड्रोन कैमरे से हुई है उसमें हेल ऑफ डिफरेंस एंगल्स का डिफरेंस है कहाँ से जो है ना वो पिक्चर बनाई गई है और किस तरह से इसी तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी रिमोट सेंसिंग वगैरह जो है ना वो बहुत आम है एग्रीकल्चर के अंदर। अब जो है ना जैसे जैसे ये फ्लरिश इससे हो क्या रहा है इससे हमको रिसर्चर्स को ये फ़ायदा हो रहा है
کہ سپوز کسی سر بہتر جانتے ہیں ان کا جو ہے نا انسیکٹ کا ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ بھی ہے، سپوز انسیکٹس کی پاپولیشن جو ہے وہ فیلڈ میں کیا آ رہی ہے، یا پلانٹس جو ہے وہ کیسے بیہیو کر رہے ہیں، کلائمیٹ کو جو ہے وہ کیسے بیہیو کر رہے ہیں، اور اس کی ایک جو ہے وہ اپنا اس کی جو ہے نا پکچرز بنتی رہتی ہیں اور اس سے ہم اینالائز کر لیتے ہیں. تو یہ انجینئرنگ میں جو ہے نا وہ اس کی انوویشنز ہیں. اسی طرح سے نئی ٹیکنالوجی، جس طرح سے فارم میکنائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمیں ڈرلز ہیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ پہلے تو ہم جو ہے نا یہ لگے رہتے تھے جو ہے نا یہ چوپے لگانے کے لیے یا یہ اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے. آج کل ہمارے پاس جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی آ چکی. کاٹن کے اندر جو ہے نا ہمارے پاس میکینیکل کاٹن پیکر جو ہے نا وہ آ چکے ہیں، یعنی کہ بجائے اس کے آل دو ہمارے پاس اتنا ابھی مطلب کہ وہ کامن نہیں ہوا، لیکن ورلڈ کے اندر، یو ایس اے کے اندر، چائنا کے اندر یہ بڑے سکسیسفلی یوز ہو رہا ہے. اچھا سر جی، پاکستان میں کراپس دا جڑا ہے نا یہ جڑا کاٹن کراپس ہے ان دا بڑا فال ڈاؤن گئے، ان کی کیا وجہ ہے؟ مطلب کیا وہ سارے پاکستان چ طالب علم اندر تک کام نہیں کر سکے یا اندر ریسرچ نہیں کیتے ماندا؟ سر یہ فال ڈاؤن کا نا ایک تھا، لیکن اب جو ہے نا ہم اس کو کر گئے ہیں، ہم اس کو جو ہے نا جس طرح سے کہتے ہیں نا ریکور کر کے. اب کی بار ہمارے جو ہے نا یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جس طرح سے کہ 80 اس سے جو ہے نا ہم سے ملین سے پلس بیس پہ جو ہم گئے ہیں. اس سے پہلے ہوا یہ تھا، ہم نے 2-3 فیکٹرز اس کے اندر آئے تھے. ایک تو ہمارے کیونکہ مارکیٹ کا بڑا رول ہوتا ہے اس کے اندر، جو فارمر ہے نا وہ فارمر تو یہ دیکھے گا کہ مجھے کہاں سے اچھی جو ہے نا وہ پروفٹ مل رہا ہے. ایک تو یہ رول تھا. دوسرا یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو میز تھی نا، میز اور شوگر کین، یہ دونوں ہی اس ایریا کے اندر جہاں کے کاٹن لگتی تھی، اس کاٹن کی تو ایک کراپ آتی تھی، میز کی 2 کراپ آنا شروع ہو گئی تھی. اسی طرح شوگر کین میں بھی. اور سر جی شوگر کین سے آپ کی بات یاد ہے، میں ذرا شفقت صاحب کو میں سوال کر کے نہیں حوالے تو سر جی شوگر کین تا جن سارے روزگار نوجوانوں واسطے ہے، سارے نوجوان جڑا نا ڈپلومے بھی کریں پہ تو دسے ہر چیز ہوں وہ کسی نہ کسی نوکری تو حاصل کر گئے، لیکن اگر نوکری نہ کرنا چاہیں مطلب کسی نوکری نہ ملے تو کیا وہ اپنا کاروبار ہی کر سکتے ہیں، اپنی دکان ہی بنا سکتے ہیں، جی میں ایک مکینک بنا سکتے ہیں تو کیا وہ بھی بنا سکتے ہیں؟ میں تو دسینا اساں یونیورسٹی نے ایک ایکسپیریمنٹ کیتا کہ ایک پروجیکٹ چلایا نا 2 سال اساں اسٹوڈنٹس کو مختلف فارمز ہوتے اساں ڈپیوٹ کیتا کہ بھی تساں اتنا کر سال پورا رہنا ہے، پریکٹیکل ورک فارمر نال مل کے کرنا ہے. اچھا وہ جڑے اسٹوڈنٹ سال دے بعد فارغ تھی کے ہے نا اندر 80% اسٹوڈنٹس انہیں آخیا اساں اپنی زمین آپ رہے سو. ٹھیک ہے نا، زمین کوئی نہیں جنہیں کہ زمین کہ نہیں وہ ایویں انہیں کو پک کیتے ڈفرنٹ بندے نے جتھا وہ سروس کرے پے ہیں انہوں نے کہا اساں تو پے کرے سو، تساں اساں کو سروسز دیو 15 فارمر ہیں اساں تو پے کرے سو کٹھے مل کے. ٹھیک ہے نا، تو تساں سارے جڑا وزٹ کرتے رہے ونجو، سا کو کھاد دا پرابلم ہے، سا کو کیڑے دا پرابلم ہے، بیماری دا پرابلم ہے، ورائٹی دا پرابلم ہے. انہوں نے اپنی جابس آپ کریٹ کیتے. تساں اپنی دکان بنا سکتے ہو، کھاد دی دکان بنا سکتے ہو، پیسٹیسائڈ دی دکان بنا سکتے ہو، سپیئر پارٹس دی جڑے مشینری ہے ان دی دکان بنا سکتے ہو. تساں ایز اے سروس پرووائڈر بن سکتے ہو. جی ہوں گل کی ڈرونز دی، ہوں ڈرون اج کل بڑا کامن تھی گیا نا، تساں سروس پرووائڈر ڈرون گنو کرایہ تے چلاؤ، بجائے بندہ سپرے کریں دے ڈرون 2 منٹ 1 ایکڑ کو سپرے کر کے آ دے. ٹھیک ہے نا، وہ بندہ گھنٹہ لیندے. ٹھیک ہے نا، اندر نال کوریج بھی پوری تھیندی ہے اور تو کو پورا ڈیٹا ملتے ہوں، ان کی افیکٹونیس بہتر ہے. ایویں میکنائز تھی گئی ہر چیز. تساں سروس پرووائڈنگ کمپنی بناؤ، تساں اپنی سیل دی کمپنی بناؤ. بہت سارے ہیں جو جابز ہیں ایگریکلچر جڑے بے کہیں قسم کے فیلڈ کہنے جتنا ایگریکلچر جابز ہیں. اچھا بہت سارے جابز ہیں سر جی. جابس تو یاد ہے، جابس ہوں ٹائم ملتے ہیں بال پڑتی میرا یہ جڑا نا سوال ہے تو وہ سوال میں دوبارہ کر سا کو کہ انٹیک کرنا سی یونیورسٹی دے اندر تے کیا میرٹ ہوندے، کتنے نمبر چاہیے بال کو، پری انجینئرنگ والا کر سکتے یا ICS والا بن سکتے یا نہیں بن سکتا؟ اچھا اس میں نا مختلف جو یونیورسٹیز ہیں نا وہاں پہ تھوڑا سا انٹیک کے حوالے سے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو ہے نا آپ سمجھ لیں تھوڑا سا ویری کرتا ہے. زیادہ تر جو ہم اسٹوڈنٹس کو لیتے ہیں نا وہ جو پری میڈیکل کر کے آتے ہیں نا اسٹوڈنٹ ان کو لیتے ہیں، یعنی FSC کے اندر جنہوں نے بایولوجی کے ساتھ جو ہے وہ پاس کیا ہوتا ہے. لیکن اب کچھ یونیورسٹی جس طرح ہم بھی BZU میں بھی اس کو چینج کیا ہے کہ جو پری انجینئرنگ والے اسٹوڈنٹس ہیں نا جنہوں نے میتھ کے ساتھ کر کے بھی آیا نا وہ بھی جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں. تو اس لیے اب ایگریکلچر کا فیلڈ جو ہے نا ایک قسم کا اوپن ہو چکا ہے کہ جو بندہ بھی FSC کر رہا ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس بندے نے FSC کر لی ہے نا اس کا کیلیپر ہے کہ ہی کین انڈرسٹینڈ سائنس. ٹھیک ہے نا، کہ کس طرح سے چلنے آگے تو اس کا انٹیک جو ہے نا یہاں پہ آ سکتا ہے.
اور اس کے علاوہ جہاں تک آئی سی ایس کی بات کی ہے، میرے علم میں نہیں ہے کوئی آئی سی ایس والا بندہ جو ہے نا آ سکتا ہے. مجھے ان دونوں کے بارے میں کہ جو پری انجینئرنگ والا اور پری جو شاید کسی یونیورسٹی نے سندھ میں یا آگے پیچھے کہیں جو ہے نا یہ پروویژن بھی دے دی ہو کہ جو سب لوگ ہی جو آ سکتے ہیں، لیکن عموماً جو ہے پری ایگریکلچر، پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ والے جو ہے نا یہ دونوں آ سکتے ہیں. اصل میں اس میں ہم جو ہے نا جو پری میڈیکل ہوتا ہے اس کو ہم میتھ پڑھاتے ہیں، صحیح. جو پری انجینئرنگ والا ہوتا ہے اس کو پھر بیولوجی پڑھاتے ہیں تاکہ وہ ایک لیول پہ آ جائیں صحیح. اور اس کو پھر آگے لے کے چلتے ہیں. اور اس میں 50% منیمم مارکس چاہیے. اچھا صحیح. 1100 ہیں تو 550 نمبر اگر اس کے ہیں تو وہ اپلائی کر سکتا ہے. باقی ڈیپینڈ کرتا ہے میرٹ کے اوپر، کیونکہ اب کتنی سیٹیں کس یونیورسٹی میں، کیونکہ اب اتنا مشروم گروتھ ہو گیا ایگریکلچر انسٹیٹیوٹس کا، مجھے نہیں لگتا کہ ایگریکلچر میں ایڈمیشن لینا کسی کو اچھا سر، پرابلم میرا سوال تعلق یہ بھی ہے کہ سارے جنوبی پنجاب کے نوجوانوں واسطے کہڑے کہڑے شہریں کہڑے کہڑے ادارے ہیں جڑے میٹرک تو بعد ہی کام کرتے پن تے تساں جویں ایک دو جگہ دسے اون دے ملتان تھی گیا ساڈا اے میں تو دسنا سارے سر این وقت جڑا ہے نا سر ملتان دے وچ دو ہیں، ایک ساری نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی ہے. پنجاب وچ 3 یونیورسٹیاں، ایک ملتان ہے، ایک فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، ایک راول پنڈی پیر مہر علی شاہ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے. 3 یونیورسٹیاں مین ہے. ان دے بعد کچھ ہیں جنرل یونیورسٹیاں. جنرل یونیورسٹی وچ ایگریکلچر دیاں فیکلٹیاں ہیں، جی میں بہاؤدین ذکر یونیورسٹی ہے، ان دے وچ ایگریکلچر دی ایک فیکلٹی بڑی. میں اسلامیہ یونیورسٹی ہے بہاولپور، اتنا ایگریکلچر دی فیکلٹی ہے. ایویں رحیم یار خان ایگریکلچر دی فیکلٹی ہے. ایویں غازی یونیورسٹی ڈی جی خان ایگریکلچر دی فیکلٹی ہے. ہاں ایک دی نویں یونیورسٹی جڑی ہے ہن بنی ہے لیا یونیورسٹی، اتھا بھی ایگریکلچر دا کالج ہے. این ایریے وچ ساؤتھ پنجاب ہاں اکاڑا اتھا اپنا وہاڑی بورے والا اتھا ایک کیمپس ہے ایگریکلچر دا، فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی دا. یہ این ایریے ویسنٹی سارے بہت سارے چولستان وچ ویٹرنری یونیورسٹی ہاں چولستان ویٹرنری یونیورسٹی بھی ہے بالکل. ایویں بہاؤدین ذکر یونیورسٹی ویٹرنری یونیورسٹی دا یعنی کہ ویٹرنری فیکلٹی ہے. ایویں بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں. اساں جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں سارے ایگریکلچر دی ایجوکیشن دیندے ہیں، مگر ریکوائرمنٹ وال بھی پوری نہیں تھی پی. ٹھیک ہے نا، مگر چاہیے ہون ساکو کوئی بندے کہ بھی مزید آویں تاکہ اساں اپنے ملک دی بھی پروڈکشن انہانس کروں، کیونکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن دے بغیر پروڈکشن انہانس نہیں تھی سکتی. تو سونے پوچھتے پہ ہو نا بھی کپاہ دی پیداوار کیوں گھٹ تھی ہے؟ کپاہ دی پیداوار گھٹ این واسطے کہ کپاہ بہت زیادہ ٹیکنیکل تھی گیا. ہوں تساں صرف سپرے کر کے تے کپاہ کو نہیں پروڈیوس کر سکتے. اندر بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں. تو کو ہوں سیڈ دا خیال رکھنا پوندے، تو کو ہوں فرٹیلائزر دا خیال رکھنا پوندے، تو کو ہوں پیسٹیسائڈ دا خیال رکھنا پوندے. ہوں بہت سارے انسیکٹ ہیں، کوئی انسیکٹ پیسٹیسائڈ کنٹرول تھیندے کوئی نہیں تھیندا. تو یہ بہت سارے چیزیں ہیں جے کو ایز اے ٹیکنیکل پرسن جڑا ہے نا وہ ہی صحیح رستے تے کو لا سکتے. اور بیاں جڑے ہیں ہائی ویلیو کراپس بہت سارے ہیں، تساں وہ لا سکتے ہو. ہائیڈروپونک دے بہت سارا کام تھیندا پیا. تساں ایک جو ٹماٹر جڑا 10 روپے کلو عام گھندے ہو وہ 500 روپے کلو وکدا پیا ہوندے. وہ ٹماٹر وہ باہر بھیجو، ایکسپورٹ بھیجو. میں شملہ مرچ اتھا اگر 100 روپے پا ملتی ہے یا تو اتھا اگر 1500 روپے کلو جڑنا وکتی پی ہوندی ہے. ایویں بہت سارے ہائی ویلیو کراپس ہیں. یہ بزنس اساں کو ایز اے ایگریکلچر ایز اے بزنس اگر سمجھ سوں تو ہندے ول ڈیولپمنٹ چیز ویلیو ایڈیشن کرے سوں اور ہندے نال بہت ساری انڈسٹریاں بن سکدن. حال ہی ہندے اساں لیک کرنے پے ہی وقت انڈسٹری دی، یعنی کہ سا کو ایجا نوجوان چاہیے ہے. ہوں اساں کیا کیتے اساں بزنس انکوبیشن سینٹر بنایا اپنی یونیورسٹی. بزنس انکوبیشن سینٹر کیا ہے کہ جنہیں لوگوں نے ایگریکلچر دی تعلیم کی دی ہے اساں انہیں کو نوکری واسطے ہوں نہیں پروڈیوس کرنے پے. انہوں نے اپنا بزنس آپ کرنا ہے. ان کو سپورٹ اساں دے سو اتوں. ان کو گورنمنٹ ہائر ایجوکیشن سسٹم جڑنا HEC جڑنا وہ سپورٹ دے. ہوں ہی وقت ساری یونیورسٹی یہ جو کئی پروجیکٹ چلتے پے جے کو اصا ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ فنڈ دی آدھے. اندر بعد بزنس اپنے اسٹوڈنٹس آپ جنریٹ کرنے پے. ان کو گورنمنٹ سپورٹ کیتے اپنے بزنسز کوئی پیسٹیسائڈ بنائی کھڑے، کوئی فرٹیلائزر بنائی کھڑے، کوئی سیڈ دا بزنس کرنا پے، کوئی اکوپمنٹ دا بزنس کرنا پے. این کیس اصا نوجوان کو ایجوکیٹ کرتے پے کہ تسا بزنس مین بنو
ایگریکلچر جرا کریسی بزنس مین تے بھی بڑی اچھا ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال ہے یہ جو ایگری مارکیٹنگ ہے یہ بھی تو ایک فیلڈ آ گئی ہے تو تو ایگری مارکیٹنگ دے جو نوجوان ہیں کیا انہوں کو بینک بھی انہوں کو سپورٹ کریں دے؟ جی بالکل کرتا ہے. اچھا اس میں دیکھیں جو بینکس ہیں نا بینک ایگری مارکیٹنگ تو آپ سمجھ لیں کہ اب تو تقریباً ہر یونیورسٹی بھی کروا رہی ہے. ہمارے پاس بھی جو ہے نا بزنس اینڈ ایگری مارکیٹنگ کا باقاعدہ ایک جو ہے نا وہ میجر ہے جس کے اندر باقاعدہ ایڈمیشن ہوتے ہیں, ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی بھی ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں نا آج سے خاص کر 20-25 سال پیچھے جائیں, خاص کر جو مشرف صاحب کا ارادہ تھا اس وقت جائیں تو اس وقت ایگریکلچر کے اندر بینکس نے مائکرو اور میکرو فائنینسنگ بہت زیادہ کیا. بلکہ ایون دو جن دنوں میں ہم اسٹوڈنٹ تھے ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ ہمارا جو بھی سینئر فارغ ہو رہا ہے وہ پتہ چلا جی آج فلاں بینک میں اس کی جاب ہو گئی ہے, آج جو ہے نا فلاں بینک میں اس کی جاب ہو رہی ہے. ابھی بھی لیکن میں یہی تو اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے جاننے والے تھے, ان کی جو ہے نا ایک پبلک یونیورسٹی میں تھی, پبلک یونیورسٹی میں ان کی اپنا جاب نہیں ہو سکی, وہ جا کے کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں چلے گئے, پرائیویٹ آرگنائزیشن سے نکلے, اب وہ جو ہے نا کسی پرائیویٹ بینک میں ہیں, میرے سے زیادہ پے لے رہے ہیں. اچھا میرا ایکسپیرینس جو ہے نا شاید جو ہے نا وہ 10 سال کا ہوگا, ان کا ایکسپیرینس شاید 2 سال کا ہوگا, ٹھیک ہے نا, لیکن میرے سے زیادہ پے لے رہے ہیں. تو اس لیے اپرچونیٹیز تو بہت زیادہ ہے, لیکن مسئلہ صرف یہی ہے کہ اپرچونیٹی صرف اس کے لیے نہیں ہے جو کہتا ہے گھر بیٹھ کے میرے پاس اپرچونیٹی آ جائے. اسی طرح سے اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں, آج سے چند سال پہلے جو ہے نا میں یہ بات ضروری کرنا چاہتا تھا کیونکہ پروگرام کا مجھے لگتا ہے ٹائم کم ہے اس میں جو ہے نا, اور اس میں گورنمنٹ نے نا ایک سکیم شروع کی تھی کہ ایگریکلچر جو گریجویٹس ہیں نا ان کو نا زمینیں دینے کی تھی کہ 14 ایکڑ جو تھی نا تقریباً ہر گریجویٹ کو مختلف جو تحصیلوں کے اندر جو گورنمنٹ کی جگہ پڑی ہوئی تھی نا ان کو دیا جا رہا تھا تاکہ وہ وہاں پہ ماڈرن ایگریکلچر کریں. ایون تو وہ زمینیں جو تھی نا وہ آباد زمینیں کم ہی تھی, زیادہ تر وہ زمینیں تھیں جن کو آباد کیا جانا تھا. یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے, جی اپرچونٹی تھی. لیکن نا یہ پروگرام اس طرح سے ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا. لوگوں کو زمینیں ملی بھی ہیں, لوگوں کو بہت زیادہ مسائل آئے ہیں. مسائل جو ہے نا وہ جس طرح کے پاکستان میں مسائل ہوتے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اسی طرح کے ان کو مسائل آئے, ایڈمنسٹریٹو مسائل آئے ہیں. اگر گورنمنٹ اسی طرح کے انیشیٹو جو ہے, ابھی تو نئی گورنمنٹ بن رہی ہے ہماری, کو اسی طرح کے انیشیٹو کو دوبارہ چلائے نا, تاکہ ہمارا جو ایگریکلچر لینڈز ہماری پڑی ہوئی ہے, آل تو پہلے ایک جو ہے وہ سرسبز پاکستان کے نام سے جو ہے نا وہ پروگرام چل رہا ہے, وہ بھی سیپریٹلی چلتا رہے. لیکن جو مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ زمینیں پڑی ہوئی ہیں, تو یہاں پہ ایگریکلچر گریجویٹس کو لے کے آئے, بلکہ ایون دو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان سے ماڈل فارمنگ کی طرف ان کو لے کے آ جائے کہ بھائی آپ ماڈل فارم یہاں پہ بنائیں, آپ کو دیکھ کے یہ جو تحصیل ہے یا یہ جو گاؤں ہے جہاں پہ آپ کو دی جا رہی ہے, آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی لرن کریں, وہ بھی اسی طرح سے جہاں پہ اگر اس پہ کام کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صرف یہی انیشیٹو جو ہے نا اس کو ایک بھرپور طریقے سے لے لیا جائے تو یہ اتنا بڑا ایکسٹینشن ورک ہے تو شاید پچھلے 50 سال میں نہیں ہوا ہوگا. 50 سال. اچھا مسٹر ولی صاحب, آئی ہیو اے کوشچن فار یو. Sir, what are the importance of technical advancement in agriculture field? I'm not an expert in IT, but I am somewhat of an expert in growing leaders, human What is development. your opinion So, about it? what I think is what's missing as a conversation is that empowering young leaders. The empowerment of young leaders does not start at the university. It's also my question. I'm not a mind reader, though. I would suggest that in the United States and other parts of the world, we start in elementary school. If I can use healthcare, Johns Hopkins Hospital, for an example, one of my former clients. We started a program at the high school level. Every summer, they would come to Hopkins Hospital as an educational project to get oriented. Look at career opportunities in healthcare. By the time they finish high school, they've taken all the pre-med courses to be eligible to move over into secondary education, the university level. Even working during the summertime, as we call it, cooperative education. So it really starts at elementary and high school. By the time they get to the university, they've had some type of orientation. I would also like to add climate change has had an impact on farmers as well as young people, and they're facing challenges. But the challenges of a farmer is not the same challenges of a young person in high school or in university. What they're thinking about, that climate changes in last few years. Yeah, what they're thinking about is the loss of socioeconomic opportunities.
if there are no visionary possibilities as a young person to make a contribution to the social or economic situation, then more than likely they're going to be on a downward spiral, and we can do something about that. First of all, I would say that given the challenges, we can win. But winning begins with changing the mindset. And I'm not saying force-feeding young people how to think. What I am suggesting is to give them the responsibility that they can be the chief executive officer of their own mindset. Empowering young people, not only to take responsibility, but to be accountable. So I think these are missing conversations. Last but not least, not only do we have education opportunities in our government agencies, universities. There are dozens of universities that offer scholarships, international students, PhD program. I have 2 students. They're currently in their PhD program. They're not American citizens. So I'd like to leave that with you. You take a deep dive. Don't preserve the status quo. That's out. Look for what's coming in. New ways of thinking. ਓਕੇ ਸਰ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਔਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੀ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ को पॉलिसी लेवल तक डिस्कशन या डिसीजन देंगे हैं ना कि भी पॉलिसी लेवल तक क्या इंटरवेंशनस करनी चाहिए इन चीज़ दे विच सारे नौजवानों को वाकई मज़ीद ज़रूरत है आवन दी ही फील्ड ताकि क्लाइमेट चेंज दी रीजनस क्या हैं क्योंकि रीजनस तो बहुत सारे होंगे सारे अपने रीजनस हैं यदि मगर बाज़ दफ़ा ये होंगे कि सारे जरा मुल्क दे विच क्लाइमेट चेंज दे रीजनस घट हैं मगर असां इफेक्ट टॉप 10 कंट्रीज आते पे हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह करें जो असरअंदाज थी पे जिमें बारिशां बहुत सारी चीज़ें बहुत नुकसान थी पे सब क्लाइमेट चेंज और ये एजुकेशन गिनने की मजीद ज़रूरत है सारे नौजवानों को ताकि वो एजुकेशन गिन के आने वाले वक्त क्योंकि बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री साकू ई चीज़ का अपनी नैक्सट जनरेशन को एजुकेट करना चाहिए अपनी फार्मिंग कम्यूनिटी को भी एजुकेट ज़ाहिर है जो सारी यंग जनरेशन एजुकेट सी तो आने वाले वक्त उही ने मसाइल का हल सोचे सी हुण भी गवर्नमेंट बड़ी जिवें हुण प्लांटेशन ड्राइव चलती है अगर प्लांट जितना ज़्यादा लै सो उमें क्लाइमेट चेंज का असर सारे पर घट सी तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जरा एजुकेशन नाल ही अगों ते वधन और अवेयरनेस नाल ही अगों वधन तो ये वास्ते मेरी तो यह तमाम नौजवानों को रिक्वेस्ट है कि ज़रात को एक सदका जारी है इनको एज ए पेशा जल्ले कहते ना हाँ सब दा पेट भरने पे ना सर और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पेशा है क्योंकि वो ज़रात नाल मुंसलिक हैं इस वास्ते साकों सुन्नत भी और एज ए जरा एक अच्छा पेशा क्योंकि ये सवाब है जो काम तुसा पौधा लैसो वो सवाब है तुसा कहीं को तालीम दसो भी पौधा किमें लावना को किमें बचावना ही ह्यूमन बीइंग ही सोसाइटी को तुसा बचाते पे दुनिया के बहुत सारे लोगों को बचाते पे तुसा जेरे नहीं कर सकते बागबानी कराते पे उनके बाद नेचर है नेचर दे विच तुहाडे परिंदे हैं तुहाडे जानवर हैं वो हर शय यानी कि वही तो खुराक इतों गिनते हैं ना असां तो अपनी खुराक बनाते हैं मगर अल्लाह ताला को जरिया बनाते सारा ह्यूमन बीइंग का कि तुसा ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਕਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪਿਆ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ अपॉर्चुनिटीज़ हैं मौके मौजूद हैं उनके पास देखिए फॉरेस्ट्री से तो मेरा वैसे ही दिल ही लगाव हुआ है मेरी रहायशी शांगा मांगा में है बेसिकली जो है ना तो इसलिए जैसे ये तो जो है ना घर की बात हो गई है ठीक है ना हाल तो मेरा मेजर सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फॉरेस्ट्री जो है जितने भी हमेशा से जो है ना एक इम्पोर्टेंट जो है वो सब्जेक्ट रहा है पाकिस्तान को जब आप ओवरऑल देखते हैं ना तो ये जो क्लाइमेट चेंज की अभी आप लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान में जो फॉरेस्ट का एरिया है ना वो घटता जा रहा है इवन तो हमने बिलियन ट्री सुनामी भी जो है ना वो चलाया
اس کے باوجود بھی جو ہے وہ سگنیفیکنٹ جو اپنا اس میں کمی ہونی چاہیے تھی نا وہ نہیں ہو سکی. ہمارے پاس فوریسٹ کا ایریا ہمیں ہر صورت میں کہتے ہیں کوئی بھی جو کنٹری ہے نا اس کو 25% تک جو نا ایٹ لیسٹ اس کے اندر فوریسٹ ایریا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. تو ہمیں ہر صورت میں جو ہے نا فوریسٹ کے ایریا کو بڑھانا ہے. اور ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے ہمارے پاس جتنا بھی اسٹوڈنٹ آئے گا فوریسٹری میں آئے گا اس کے پاس اپرچونیٹیز ہی اپرچونیٹیز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹمبر کا بہت زیادہ کام ہے. آلدو جو ہے نا ٹمبر کا پیپر ورک ہے, ڈیجیٹلائزیشن جو ہے نا ہو رہی ہے آلدو, لیکن پھر بھی یہ جو ہے نا اس چیزوں کو آپ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے. اس کی ضرورت جو ہے نا وہ ہر صورت میں رہے گی, یا اسی صورت میں رہے گی جب کہ ہمارے پاس فاسٹ گروئنگ جو پلانٹس ہیں وہ چلتے رہیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس بہت سارا ڈیزرٹ ایریا بھی پڑا ہوا ہے, اس کے اندر بھی ہمارے کچھ ایسے لوکل پلانٹس ہیں جن کو آپ ڈیزرٹ پلانٹس جو ہے نا وہ کہہ لیں, ان کے بھی جو ہے قسم کے فوریسٹ جو ہے نا وہ وہاں پہ لگائے جا سکتے ہیں. Mr. Wali, I have a question. Sir, what are you give the message to our youth of Pakistan? That's a big question, but I'm going to take some risk. Learning, we say in Islam, the education is only second to faith. Education allows us to think differently. When we think differently, we go to the next level of taking different actions. And as a result of taking different actions, we get different results. So as simple as that may sound, but that creates our worldview. What you do is what you see is what you get. See, do, get. That's worldview. So teaching people to take next level in their thinking, again, next level in taking massive actions, and taking next level results, the whole community, not only just the north, south, but all of Pakistan can benefit. So thank you for the question. Okay, sir. Brno, thanks, sir. Sir, شکریہ صاحب. میرا تھوڑے کو آخری سوال سر یہ دسو کہ نوجوانوں واسطے جنہاں کو اساد میں رجحان دے دینا سا کوئی فیلڈ جان واسطے کیا تساں دسے سو نوجوانوں کو جڑے گھر بیٹھے پتہ انہاں کو لگ بنے کہ ہاں بھائی میرا رجحان ہی فیلڈ 'ਚ میں بننے تے میرا یہ ذہن بن دے. سر دیکھو جہاں بندہ پاکستان کام کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا, پہلی گل تو کچھ زراعت کو بزنس سمجھ کے آوے کہ میں بزنس مین بننا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ دا یہ سنت بھی ہے کہ 9 حصے رزق زراعت بزنس ہے, ٹھیک ہے نا, تو 1 حصہ نوکری ہے. تو سب بزنس مین دا مائنڈ بنا کے آؤ, اصل تو بزنس مین بنا کے بھیجے سو, بزنس مین بنا, ٹھیک ہے نا. دوجا یا اگر کوئی باہر بننا چاہتے نوکری واسطے اندر واسطے بھی اپرچونیٹیز ہیں پیسہ نکلے. یعنی کہ تم اتنے ہی کہ کوئی اسکل ڈیولپمنٹ دا کوئی ڈپلوما کرو یا BSc کر کے دو. جابس کی شارٹی ساڈے نے جاپان چائنا صحیح بڑے بڑے مواقع موجود ہیں تے ساڈا اتنی پروگرام ختم دیندے میں بڑا شکریہ ادا کریں سارے مہمانوں دا. تھینک یو مسٹر ولی ٹو جوائن اس فار یور پریشیس ٹائم. تے یہ اج اندے نال ساڈا اج دا پروگرام دا وقت ختم تھیندے. انشاءاللہ اگلے بہت دل جاڑے ہی وقت ہی اسا جڑا ہے اپنے پروگرام دا نویں فیلڈ دے نال سا لازمی واپس آسوں انشاءاللہ. تو آخر میں تو کو سلام کریں نا, اللہ حافظ.